कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को बारिश गिरे पानी को नहीं सहेगी, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन भला रोकेगा। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को वही मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है। साथ ही खेलों से यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरल में एरना सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1000 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए जोड़ने मैंने आपको जन आंदोलन बनाया। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने बिहार स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच। और फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स में प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खा वे चोंगफ्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरो फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की देशेर समस्त साधारण मानुष साधारण नागरिकेर उद्देश्ये आधा घंटा समय उनी व्यय करें प्रति मासेर शेष रविवार। तो এটা 136টা এপিসোড আজকে চলছে। আমাদের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পুরো ভারতকে একটি সূত্রে এই মন কি বাত মালার মতো গেঁথে ফেলেছে এবং প্রত্যেকটা অংশের মানুষ এই মন কি বাত তাদের সমস্ত কাজ ছেড়ে এসে এই মন কি বাত শ্রবণ করেন এবং মন কি বাতের মাধ্যমে মোদিজি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যে প্রেরণাদায়ক যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো তুলে ধরেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে দেশের এক রাজ্যের মানুষ আরেক রাজ্যের বিষয়গুলো জানতে পারেন এবং উৎসাহিত হয়ে সে কাজগুলো করেন এবং
ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করার জন্যে, নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্যে কাজ করে। এবং এই মন কি বাত পুরো ভারতবর্ষের মানুষকে নতুন একটা দিশা দেখিয়েছে। এবং এত ব্যস্ততার মাঝেও উনি আধা ঘন্টা করে সময় ব্যয় করেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তো আজকে আমাদের বটজলাতে 31 নম্বর বুথে মন কি বাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশাল সংখ্যায় মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা, আমাদের এই জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, আমাদের বিজিত প্রার্থী মাননীয় ডক্টর দিলীপ দাস মহোদয়, মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমাদের উপস্থিত আছেন। তো সর্বস্তরের মানুষ এখানে উপস্থিত, বিশাল সংখ্যায় মা বোনেরাও উপস্থিত হয়েছেন। তো আজকের এই মন কি বাত যেটা এক্সপেকটেশনের বাইরের লোক এখানে এসছে, ভালো লেগেছে। এটাই তো মোদিজির মানে করিশ্মা আমি বলবো, এটাই তো মোদিজির করিশ্মা আমি বলবো, যে যেখানে একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এবং যে জিনিসগুলো হারিয়ে গেছে, যে জিনিসগুলো বিলুপ্ত প্রায়, সেগুলোকে তুলে ধরা, এটা আমাদের ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এবং প্রতি একদিন বা দুদিন পরপরই আমরা মন কি বাতের মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষের সামনে মন কি বাত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে মেলে ধরা হচ্ছে। এর আগে আমরা দেখেছি যে হ্যান্ডিক্রাফটসের সাবরুম এবং আমাদের জামজুরের একটা ছেলের কথা সেখানে বলা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি সোলার প্যানেল নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। তো এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। এবং জনজাতি সমাজকে উনি আপলিফমেন্ট করার জন্যে, এবং বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে জনজাতি সমাজের প্রতি ওনার একটা আলাদা টান আছে এবং উনি সবসময় দেখেন এই ধরনের বিষয়গুলো, এবং সেগুলো আমরাও তো ঠিকভাবে জানি না, কিন্তু উনি তো দিল্লি থেকে সেটা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেটা পুরো ভারতবর্ষের মানুষ, পুরো বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তো অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত বিষয়। আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি তাদের প্রতি। ওরা বর্ডারে আছে বলে আমরা সুরক্ষিত আছি, এবং যেখানে -10 ডিগ্রি, 20 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি যেখানে টেম্পারেচার, সেখানে ওনারা দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে পাহারা দিচ্ছেন, সেফ রাখছেন। এবং কার্গিল যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমি তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি তাদের অর্পণ করছি।